बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। दो खबरें हैं, दोनों बहुत अहम हैं। एक खबर तो ये कि मैंने आपको 4 रोज़ पहले एक वीलॉग में बताया था कि लाहौर जलसा नाकाम होने के हवाले से मरियम नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात और कुछ लोगों की कारीगरी थी जिसकी वजह से लाहौर जलसा नाकाम हुआ। गो कि मैंने जो रिपोर्ट मरियम नवाज शरीफ को दी गई है उससे एग्री नहीं किया था, लेकिन जो खबर थी उसमें एक और खबर, उस खबर की तस्दीक आज अखबारात कर रहे हैं। मैं आपको रोजनामा जंग की खबर दिखा रहा हूं। यह खबर बताती है कि सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर बनने से इनकार कर दिया। यह खबर जो है वो मैंने आपको जराए के हवाले से 4 रोज पहले दी थी। 4 रोज पहले तो सरदार अयाज सादिक साहब ने इनकार किया। मामला बिल्कुल वही जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि परवेज मलिक साहब जो हैं वो अपनी सेहत की बिना पर यह बताते रहे हैं पार्टी को कि वो बतौर सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून लाहौर को संभाल नहीं पा रहे। उनकी सेहत उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रही, बीमार हैं, अलील हैं, इस वजह से वो ये जिम्मेदारियां मजीद अंजाम नहीं दे पा रहे। सरदार अयाज सादिक साहब को ये जिम्मेदारी अंजाम दी जा रही थी। अब जो वजह अखबारात में और ख़ासतौर पर जंग अखबार में, तो जंग अखबार में वो वजह नहीं आ रही, लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब ने जलसे को संभालने के लिए भी, उसके इंतजामात करने के लिए भी कहा था कि मैं बखुशी करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि मैं बहुत ज्यादा मुतनाज़ हो चुका हूं गुज़श्ता कुछ अरसे में, तो इसलिए मुनासिब नहीं है। तो सरदार अयाज सादिक साहब ने इसी बिना पर कि उन्हें लाहौर में बहुत सारे लोगों से बहुत मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदारत की जिम्मेदारियां संभालने से इनकार कर दिया है। इस वक्त एक फिजा है मुस्लिम लीग नून में, खासतौर पर लाहौर में, जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आमने सामने हैं और बाहम दस्तो गिरेवा होने की सी सूरत हाल आ सकती है महावरतन, और मुमकिन है कि ये किसी अंदरूनी महफिल में लड़ भी पड़े। तो ये लोग एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं। लाहौर की सदारत चाहिए, मुस्लिम लीग नून लाहौर में बड़ी तगड़ी है और लाहौर की सदारत चाहिए। ये सदारत खोखरों को भी चाहिए, ये सदारत राना मशहूद को भी चाहिए, ये सदारत जो है इस पर जो ख्वाजा बरादरान हैं उनकी भी नज़र है। तो ये सदारत जो है बड़ी तगड़ी चीज़ है। और भी कुछ लोग हैं पार्टी में जो इस सदारत पर अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं। ऐसे लोग जो पार्टी के लिए बड़ा काम करते हैं वो भी नज़रें जमाए बैठे हैं। ऐसे लोग जो पार्टी पर वक्त भी सर्फ करते हैं, मेहनत भी करते हैं, माल भी सर्फ करते हैं, वो भी नज़रें जमाए बैठे हैं। तो ये जो है एक मामला मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रहा है। दूसरा, मैंने थंबनेल में आपसे अर्ज किया कि इमरान खान ने मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बड़े कहते थे, जो मुस्लिम लीग नून कहती है, जो पीपल्स पार्टी कहती है, वो मुतालबा किया है। इमरान खान ने कोई नया मुतालबा नहीं किया है। इमरान खान का मुतालबा वो मुतालबा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था, जो मियाँ नवाज शरीफ का मुतालबा था, इमरान खान ने वो मुतालबा किया है। ये जो इमरान खान साहब कह रहे कि सेनेट इंतखाबात जो है वो एक ऐसे बैलेट के जरिए हों कि जो शफाफ बैलेट हो, जिसमें पता हो कि वोट किसको जा रहा है, ऐसा ओपन बैलेट जो है उसके जरिए सेनेट का इंतखाब होना चाहिए। क्योंकि वो ये कहते हैं कि सेनेट के इंतखाब में, और हमने देखा है कि सबसे ज्यादा माल चलता है सेनेट के इंतखाब में, मार्क कर लिए जाते हैं बंदे। वो बंदे जिनकी पार्टी वाबस्तगी नहीं होती वो भी सेनेटर बन जाते हैं, क्योंकि ब्रीफ केस चलते हैं और नोट यहां से वहां होते हैं और बड़े मजे से नोट जो है वो दिए जाते हैं और ये काम हो जाता है। और अभी तो ये काम थोड़ा सा बराए नाम मुश्किल इसलिए होने जा रहा है कि स्टेट बैंक जो है वो बड़े बड़े प्राइस बॉन्ड्स पर पाबंदियां लगा चुका है, तो ये मुश्किल पैदा होगी। अब ये काम जो है वो नोटों में या मुमकिन है क्रिप्टो में किया जाए, बिटकॉइंस में काम किया जाए और बिटकॉइंस में माल यहां से वहां करके बांट दिया जाए। तो ये जो है इमरान खान साहब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब, मैंने आपसे अर्ज किया था कि अपनी जमात के 20 अरकान को खैबर पख्तूनख्वा में भी निकाल चुके हैं और इमरान खान साहब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस बारे में मरियम नवाज शरीफ इस वक्त मुखालिफत कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुखालिफत कर रहे हैं, बाकी सब छोड़िए, आप फजलुर रहमान साहब को भी छोड़िए, सिराजुल हक साहब भी मुखालिफत कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब जिनकी सेनेट की सीट है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, वो सिराजुल हक साहब भी मुखालिफत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये मुतालबा आईनी है, गैर आईनी है, क्या है, इसका सबूत जो है वो हमारी हिस्ट्री में महफूज है। ऐसा नहीं कि कोई सबूत निकाल कर लाएगा इसका सबूत हमारी हिस्ट्री में महफूज है। यह सबूत महफूज हुआ था पिछले अशरे में, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ की पाकिस्तान में हुकूमत थी, लंदन की फिजाओं में ये जमा हुए थे
اور ایک دوسرے کے برس ہا برس کے مخالف، ایک دوسرے کی حکومت گرانے والے، ایک دوسرے کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک کہنے والے، ایک دوسرے کو اقتدار کے منصب سے گھسیٹ کر نیچے لانے والے لندن میں جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مشرف کو نکالنا ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کے سیاستدانوں نے لندن میں بیٹھ کر کیا تھا۔ لندن پلان کرنے والے جو ہے وہ لندن میں تب جمع ہوئے تھے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا۔ ہمارے صحافی جو ہے بڑی مثالیں دیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہر بار، اور کہتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ پاکستان کی سیاست کا، سیاسی تاریخ کا ایک بہت خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے، ایک بڑا زبردست ڈاکیومنٹ ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ آج جو یہ سارے سیاسی بابے ہیں، صحافتی بابے ہیں، یہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھول کر بیٹھے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جب یہ لندن میں جمع ہوئے تھے تو انہوں نے پہلا عہد اس چارٹر میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا We the elected leaders of Pakistan having deliberated on the political crisis in our homeland, the threats to its survival, the military's subordination of all state institutions, the marginalization of civil society, inequality, breakdown of rule of law, and unprecedented hardships under a military dictatorship which has pushed our beloved country to the brink of total disaster. انہوں نے کہا تھا جی یہ جو آمریت ہے اسے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس آمریت سے جان چھڑانے کے لیے ہم یہاں پر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کریں گے، اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا نقطہ نمبر 24 سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہے، اور نقطہ نمبر 24 بالکل وہ بات کہتا ہے جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نئی بات نہیں کر رہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، تو عمران خان صاحب بالکل نئی بات نہیں کر رہے۔ یہ بات ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور ہمارے پیارے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب یہ بات 2015 میں کر چکے ہیں، 2015 میں بھی یہ بات عمران خان نے کی تھی۔ نقطہ نمبر 24 چارٹر آف ڈیموکریسی کا ثبوت کہ یہ لوگ جو آج کہہ رہے عمران خان غیر آئینی بات کرتا ہے، ان کے ابا حضور، ان کی امی جان کیا کہتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ To prevent corruption and floor crossing, all votes of the Senate and indirect seats will be open identifiable ballot. کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے اوپن آئیڈینٹیفیبل بیلٹ ہوں گے۔ Those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or the chairman Senate with a copy to the election commission for notification purposes. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے فلور کراسنگ کی، جس نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ووٹ نہیں کیا پارٹی کی منشا کے مطابق، اسے ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا with 14 days of receipt of letter, failing which it will be deemed to have been notified on the expiry of the period. اگر نہیں کیا جائے گا تو ہو جائے گا، یہ ان لوگوں نے طے کیا تھا۔ آج یہ لوگ اسی فارمولے کو جس کو طے کیا گیا تھا، اس فارمولے کو یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جسے ان کے ابا حضور نے، ان کی امی جان نے طے کیا تھا، جسے ہمارے صحافتی بابے، ہمارے سیاسی بابے کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا خوبصورت ترین ڈاکیومنٹ ہے۔ اس خوبصورت ترین ڈاکیومنٹ پر یہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی منشا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں پر بھی اب بھی چلایا جائے مال، اور یہ مال چلا کر اس کو روکا جائے۔ ایک کام، اور اول تو یہ سینٹ انتخابات ہونے نہیں دینا چاہتے، اور اگر ہو جائیں تو پھر ان کی خواہش ہے کہ یہاں مال چلایا جائے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے سینٹ انتخابات، تو اسی لیے پیپلز پارٹی سانگھڑ، ملیر، عمر کوٹ اپنے بندے واپس سندھ اسمبلی میں لا کر اپنا الیکٹورل کالج پورا کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، لیکن یہ جو ثبوت تاریخ میں محفوظ ہے، یہ ثبوت بتا رہا ہے کہ ان کا آج کا موقف سوائے منافقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی رائے لے رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ آئینی پوزیشن جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، لیکن ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں ممکن ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں دے دیا جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔